नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम शुणा 48 दिन पर प्रभु दर्शन। आज्ञा मुनि ऋषि मैंने एमती वर्ष वर्ष धरिक से प्रभु दर्शन पाई पारना 48 दिन एमती किए दर्शन कले एटा कौन संभव? अच्छा अच्छा देखिया सत कथा ये भी तुम दी जनकर चिंतन भी भल जे लोक मैंने जप करी 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 चुटी तल जाके लगी जाऊँगी केते कौन साधना करी घर छाड़ी द्वार छाड़ी से माने पाई पारुना 48 दिन में किए भगवान को पाइले या तो आज्ञा आज्ञा आज निश्चित रूप से एक कथा टी शुणव दी जन जाक धैर्यर सहित आज्ञा किए पाई केमिति पाई आमे आज जिते भी खोजिले पाऊना जीवा ता पूर्व आस दुई बार भगवान नाम संकीर्तन करवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आमे समस्ते आज कथा शुणा 48 दिन पर केमिति भगवान दर्शन मिलला किए से थिले सी कौन थिला तांकर एमिति एते तपस्या भगवान को सी पाई गले आमे निश्चित अनुभव आम भितर होउथिबो किंतु ये कथाटी होउची हमर पुराण वर्णित जे कोनसी कथा को आज्ञा पुराण रु आनी आमे ताको कहानी करी आपन को कहूछु। पुराण रे तो स्वर लय ताल रे लेखा हेची आ गोटाई कथा कहया को गले जदि पुराण अनुसार कहबा गोटाई स्टोरी टाको बा गोटाई कहानी की हमको 10 दिन कहले से कहानी पूर्ण हबो किंतु आमे से कहानी भितरु मजा मंजी मंजी कथा आनी की आपन को गोटे कहानी करी की आमे ताको आपन को पाखरे रखुछु। आमे समस्ते जानी चंती चंद्रवंशर राजा जे थिले भरत से भरतंक वंश रे जने राजा थिले जांकर ना होची संकृति। संकृतिंकर दुईटी पुत्र थिले गोटे पुत्र ना होची गुरु द्वितीय पुत्र नाम होची रंतिदेव जी आमे समस्त जानछन जो दुष्मंत शकुंतला तांको पुआ होइतिले भरत तांकरी वंश रे ये होचंदी राजा रंतिदेव किंतु के जानी काहे कि दर्शक बंधु गोटे गोटे परिवार भितर जणे जणे एमिति यूनिक पर्सन थांती जणे जनक भितर एते प्रतिभा थाए सी फुटिकी बाहर को बाहरे आ से प्रतिभा सी कौन करना ता परिवार ता पूर्वपुरुष समस्त को जीवंत कर दिए जदि किसी भल कम करें। यही रंतिदेव जितेबाला धीरे 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 राजा हेले मन भितर सब आला खाली परर उपकार करी पर को मुझे साहाय्य करी ए चिंतन भीतर आसला जहाँ तांकर संपत्ति बाड़ी थिला राजबाटी रे जहाँ जिनिस थिला आज जदि किए कहया को आसला आज्ञा मोर एटा नहीं दे दियो तांको सबुठु भल कथा हला तांकर दुखी दरिद्र असहाय पीड़ित एई मानकु सहयोग करिया पई सब बेले व्याकुल कहार कोउथरे स्नेह किए खाइबारे स्नेह किए पिंधिबारे स्नेह किए दान करिबारे स्नेह तांकर परोपकार करिबार स्नेह जेतबेले सबु देई 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 सरीगला भी आज्ञा कथारे अच्छी ना जो घर को जो बता ताकू खंजीचंती दैव विधाता तांकर जीए तांको सांगरे राणी हेले सीए मध्य स्वामी करे गुण रे तांको सहयोग कले ठीक अछि स्वामी बुझे देले अरे परर उपकार कले भगवान संतुष्ट होती सब बेले देई चलिले एमिति दौचंदी दौचंदी आज्ञा अनेक दिन उपवास रहिया को पड़े आ खाया को मिलेनी सब सरीगला एबे खाइबे कौन ये अकाल पड़ा भितर सी आगु को कही दौरान परिवार को तांकर परिवार वर्ग को पत्नी की संतान मान समस्त कहते अकाल पड़ी कहीं भावुच कि भावुन तुम्हें व्रत करुच उपवास करुच खाइबनी रहिले दिने पिला माने परिवार समस्त रहिले निजे भी रहिले दिने रहीगले तापर दिन करवा व्रत करिचे व्रत किछि नहीं खाया को मिलुनी कई व्रत तापर दिन उपवास एमिति उपवास हेई हेई किरी आज्ञा 48 दिन पर्यंत
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଜଳ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଜଳ ନ ପିଇକିରି ପାଣି ନ ପିଇକିରି ଇଏ 48 ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା ମିଛ ହେଇପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ହବ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି। କାହିଁକି ନା ରାଜା ରନ୍ତି ଦେବ, ଆମେ କ'ଣ ଭରତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି? ଆମେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି? ଆମେ ସେମିତି ଇଏ ରନ୍ତି ଦେବଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ପୁରା କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ 5 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ, ଜଣେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି, କିଛି କରିପାରିବନି, କେଉଁଠୁ ମାଗିକି ଖାଇ ବି ପାରିବନି। ବେଳେବେଳେ ଯିଏ ଆଣିକି ଯାହା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ମାୟା କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ 2 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଲେ କେହି ନା କେହି ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣି କେହି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଡ଼ିକିରି 48 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ମିଳିଲାନି। ଏଇଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 48 ଦିନ ଗଲା, ଜଳ ମାତ୍ର ସେ ନ ପାଇଲା, ଜଳ ମାତ୍ର ସେ ନ ପାଇଲା, ଜଳ ମାତ୍ର ସେ ନ ପାଇଲା। କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପେ କଳବର, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ତା ଶରୀର, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ତା ଶରୀର, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ତା ଶରୀର। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ 48 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲା, ତା ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଆସିଗଲା ଶରୀରରେ, ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ ବଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। କ୍ଷୁଧାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳେବରଟାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆ ଭିତରେ ତ ଅନ୍ନ ପାଣି ଦରକାର ନିହାତି। ଯଦି ଅନ୍ନ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ନ ମିଳିବ, ଦିନେ ଆମେ ଉପାସ ରହିବା, 2 ଦିନ ଉପାସ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଦିନ କରିକି 48 ଦିନ ହେଲାଣି, ନା ନିଜେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପରିବାରରେ ବି କାହାକୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ହେଲେ କେଉଁଠି ଯାଇକରି ପଦେ କହିଦେବେ ଆମର ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରନ୍ତିଦେବ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେ କେବେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 48 ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅନେକ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କରିବି, ଯଦି ପୁରା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାଳେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଦ ମିଶି ଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ 48 ଦିନ ପରେ 49 ଦିନ କିଛି ଘିଅ ମିଳିଛି, କିଛି ହାଲୁଆ ମିଳିଛି, ପାଣି ମିଳିଛି, ସବୁ ମିଳିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଯାହା ମିଳିଲା ପନିପରିବା, ଯାହା ଚାଉଳ ମିଳିଲା, ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ଏତିକି ଟିକେ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ବି ଦିଅ, ଦବାରେ କେବେ କମି କରନ୍ତିନି। ଦାନ ପରା ସିଏ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ, ଭାବିଲେ ଘରଣୀ ଯେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିବ ଆମେ ପରିବାର ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ସ୍ୱାମୀକି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ 48 ଦିନ ଖାଇନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହିଁ ତୁମେ ମୋତେ ବ୍ରତ କରଉଛ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଘରଣୀ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଇଏ କି ପରୀକ୍ଷା, ତୁମେ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତା, ଆମକୁ ଦେଲନି। ଆଜି 49 ଦିନରେ ମିଳିଗଲା ପରେ ରନ୍ତିଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇବା। ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଖାଆନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତେନି। ଭଗବାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି କହିଲେ? ନା ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ'ଣ ଥିଲା ସବରୀ ପାଖରେ ଅଇଁଠା କରିକିରି କୋଳି ଦଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ଖାଉଥିଲେ। ଆମର ଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରନ୍ତିଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ଅନ୍ନଦାତା, ମୋତେ ଆଜି ଅନ୍ନ ଦେଇଛ, ଆଗେ ତୁମକୁ ଦଉଛି କହି ପାଣି ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି ଅନ୍ନ ମିଳିବ କି, ଭୋଜନ କିଛି ମିଳିବ କି? ଖୁସି ହେଇଗଲେ। 48 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପାଦ ଚଳୁନି, ଶରୀର ଟିକେ
दुर्बल हो जाइए हेले भी मुहर प्रसन्नता कमुनी आज्ञा गोसाई आसतु आसतु आपण आसतु आगे गोसाई की बसई देले खाया को देदेले कहले आज्ञा संतुष्ट हेले आज्ञा गोसाई महाप्रभु खाई पलि गले पत्नी आसी कहले हौ ठीक अच्छे सी तो खाईदे आउ जी अच्छे आम समस्ते बांटी कुंटी खाइबा समस्ते बांटी कुंटी खायापाई बसी यही समय रे जड़े शूद्र लोक आसी पहुँची गले शूद्र अतिथि आसिकी कहले हे राजन मु केते दिन ला खाइनी भारी भोकिला अछि मते किछि खाया को दब राजा पुणी भाविले अरे अतिथि आई पर को तो दबा दरकार अतिथि की दबा दरकार पर उपकार दरकार अरे मु 48 दिन ला खाइनी सी तो केते दिन ला भी खाई ना आगे आसतु पुणी मुहरे प्रसन्नता बसईकि शांति रे भोजन करदेले जेतबले शूद्र जने खाई सारिक चली गले एबे आउ अल्प रहिला तांको बांट सरीगला घर परिवार थिला ताको समस्त को भाग भाग करिक एबे आमे जो फूल पेटे खाई दांदे समते हाफ हाफ खाइबा किंतु समते पुणी खाइबा से हाफ हाफ रु पुणी आउ जने आसी पहुंची गले कहले किछि खाया को दियो सी कौन कले ना से अतिथि की भी खाया को देदेले सी खाई पलैले एबे आउ जो अल्प रहिला कहले एक गोटे काम करिया समस्ते से कहले टिके टिके खाइदवा यही कथा पुणी भावुचंती जे मु न खाइले नाही नले मो परिवार लोक खाई दियंतु मु से किछि नले पानी ग्लासटा पी के रही जीवी यही समय रे जने शबर से शबर किछि कुकुरन को आनी है से शबर सीधा आसिकी पहुँची गले कौटी ना पाखरे रंती देव पाखरे सी कहते बो राजा भक्ष दिय मते गुंजीबी स्वानर संगते गुंजीबी स्वानर संगते गुंजीबी स्वानर संगते जे अवशेष थिला तक्षणे तार हस्ते देला तक्षणे तार हस्ते देला तक्षणे तार हस्ते देला स्वान समेत न खाई से पुणी जानते तो सोई से पुणी जानते तो सहोई से पुणी जानते तो सहोई जेतबले जो अल्प आउ रहिला ताकू बांटिकी खाया पाई मनरे भाबिचंती ए समय रे जने शबर किछि कुकुर को धरी आसी पहुंची गले कहले ए मो कुकुर ना केते दिन ला खाई ना मु भी केते दिन ला खाइनु भारी भोका अछु आम किछि दब खाया पाई जहा थिला सब को दे देले कुकुर को अलगा दे देले तांको भी अलगा दे देले सी खाई दे सारिले खाई सारा पर कहले संतुष्ट हेले आज्ञा कहले हाँ पूरा संतुष्ट शबर चली गले तांको कुकुर को नहीं एबे चिंता करुचंदी तंटी सुखी गला रंथी देवंकर अनौचंदी परिवार वर्ग को मु तो निजे खाइलिनी पिला मानकर आहार भी छड़ेकी देदेली हे प्रभु परर उपकार कले कौन निजर क्षति आउ कौन कहबी मु पूरा राजा आईली राजार आज भिकारी हो गली किंतु गोटे परिवार मु दायित्व नहीं ना दर्शक बंधु जितेबाला भोक प्रबल होथिबो भोक तो दिने आमे संभाली पारुना ओलिए संभाली पारुना 48 दिन पर उठी पारुना आज रोसई होकर बासना पाखक आसी मु खाइबी भावना रखिंट कई आसी पहुँची जाउछंदी से समय समस्त को दे सारा पर पत्नी पिला को देखीदेला हताश हो जाइछंती कंठ सुखी आसी मुहरे कही न पारिले अंतरे अनुभव करुचंती हे प्रभु मु बापा हेइतिली
ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇ ପାରୁନି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଅଛି, କେବଳ ମୋର ତଣ୍ଟି ଓଦା ହେଇପାରିବ, ଆଉ କେହି ପିଇ ପାରିବେନି। ଏତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର କହିକିରି ମୋ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଓଦା କରେଇ ହେଲେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟାକୁ ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ପାଟି ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। କ'ଣ? ବୋଇଲେ ଜାତି ମୋ ଚାଣ୍ଡାଳ, କର ପ୍ରଦାନ ମତେ ଜଳ, କର ପ୍ରଦାନ ମତେ ଜଳ, କର ପ୍ରଦାନ ମତେ ଜଳ। କ୍ଷୁଧାରେ ଅତିଥି କାତର, କମ୍ପଇ ତାର କଳେବର, କପଇ ତାର କଳେବର, କପଇ ତାର କଳେବର। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଚାଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ହଉଛି ଚାଣ୍ଡାଳ, ମୁଁ ନା ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନି, ମୁଁ ପୁରା ଥରି ବୋଲିଲେଇନି, ମତେ ଦେଇପାରିବ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ପରାଗ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଓଳିଏ ବି ଛାଡ଼ିବାନି, କାଳେ ମରିଯିବା, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ଖାଇବା। କାହିଁକି ନା କାଳେ ମରିଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ତ ଦବା ଉପରବାଲାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ପରମ୍ପରା ନ ହଉ, ଧର୍ମ ନ ହଉ, କିଛି ବି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଧାରରେ ବି ହଉ, ସିଏ ଭଗବାନ ବି ନହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ବି ହଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଉପବାସ ବ୍ରତ ଟିକେ କରିବା, ଇଏ ପୈତୃକ ପ୍ରାଣ ଖଣ୍ଡକ କ'ଣ ପଳେଇବ? ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଆମରି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜା ରନ୍ତିଦେବ 48 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି। 49 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। 49 ଦିନ ଯେତେ ଥର ଖାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ଦେଇଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଆସିଲେ ଦେଇଦେଲେ, ତୃତୀୟରେ ଜଣେ ଶବର ଆସିଲେ କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ସରିଗଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଗୋଟାଇ ଖାଲି ଅଛି, ଗ୍ଲାସେ ପାଣି ଧରିଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ କରୁଛି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇପାରିବ? ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ତଣ୍ଟିରେ ଶୋଷ, ଏଇନା ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ, ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଦେଇଦେଲେ, ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପିଇ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଆଗେ, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆପଣ ଖରାରେ ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କଲ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବ? 2 ମିନିଟ୍ ବସିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋବାଇଲ ଖେଳେଇ ଦେଉଛ। ହଁ, ଚିନ୍ତା କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ? ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଲେ, ଆଉ ତମେ କହିଲ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ପିଇ ସାରିକିରି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଭାବି ଦେଖିଲେ 3 ଜଣ କିଏ ହେଇଥିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛାଡ଼, ସେ ଯିଏ ଶୂଦ୍ର ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲେ ଶବର, ଯିଏ ଚଣ୍ଡାଳ, ଇଏ କିଏ ହେଇଥିବେ ଭାବି କହିପାରିବ? ଏ 3 ଜଣ ଭଗବାନ, ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଏ 3 ଦେବତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଭା ଶେଷରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରନ୍ତି ଦେବ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। 48 ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଦେଲେ ନା ଦେଲେନି? ଦେଲେ। ଆଉ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମାଗ, अरे तुमर परोपकार, तुमर जो अतिथि सेवा, तुमर जो भावना, आमे संतुष्ट। कौन मागिब? माग। कहले ना मोर किछि दरकार नहीं, मोर कौन हम? प्रभु मते हाथ देइछ, प्रभु मते गोड़ देइछ, प्रभु मते आखि देइछ, मते विचार करिया पई बुद्धि देइछ, मो मस्तिष्क रे मते सुंदर करी रखिछ, मो पाखरे स्त्री देइछ, मो पाखरे पिला देइछ, हाउ कोन दरकार? प्रभु तुमे जेमिति आज्ञा। हठात राति रे बढ़िया बढ़िया स्वप्न देखुथिबे, मु फ्लाइट रे उडुची, मो आगरे सुंदरी नारी ठिया है, मु तार रूप को जौवन को उपभोग करुच्ची, भावुवे स्वप्न छुटी गले सब छु। आज ठीक सेमिति भगवान जिते सामने पहुंची जाइछंती, से समय रंती देव भीतर जो माया
जो आमको जो माया ग्रासी से माया सब कुआड़े पड़ेगा कहले प्रभु मोर किछि दरकार नहीं कारण मते एतिकी दियो प्राणी मानकर दुखरे मु दुखित हेबी सब बेले सर्वदा मो मन सेठी धोई थाऊ मु सबु समय रे मते एतिकी दया कर हे प्रभु मु दुखी की सब बेले साहाय्य करू थाए। प्रभु कहले तथास्तु रंती देव तुम्हें आउ तुमर जो परिवार ये जो परोपकार ये जो अतिथि सेवा जो तुम समस्त को वैकुंठ धाम मु प्रदान करुच्ची समस्ते तमें गोलख धाम को जीव समस्ते तमें समस्ते ए विष्णु को सहित एकाकार हम ये आशीर्वाद दे भगवान चलीगले आउ दर्शन देकरी कृतार्थ करदेले क्या ना रंती देव को। दर्शक बंधु कहानी आमको कौन शिक्षा मिलला ना 48 दिन परर उपकार करुले को भगवान को नाम जप करुनथिले परर उपकार करी करी 48 दिन उपास रही किसी मिलानी किंतु 48 दिन पर जो दिन मिलूँ परर उपकार करू करू भगवान स्वयं आसिले परीक्षा करने निजे परीक्षा रे सफल हो गले आ भगवान दर्शन देदेले माया उभे गला से रंती देव कथा किंबदंती रहीगला आमर भागवत रहीगला आमे आनी ताकू आपण को कथा आकार रे कहानी आकार रे कहलु ए कथा आपण मैंने समस्त हृदयंगम करंतु आसुथिबा अतिथि आसुथिबा पतिक को पानी ग्लासटे दियंतु जदि किए भोकिला अच्छे ताकू खाया गंडा दियंतु भगवान आपण कहले मानव सेवा ही माधव सेवा। आज ये कथा को आम ये रखुचु पुणी आसबू आगामी अध्याय सेतबेले पर्यंत आपण माने भलरे थांतु जदि पाखरे कई अतिथि अछंती कई दुखी कहार दरकार सेमिति लोकों को साहाय्य करंतु ए कामनार सहित रहुचु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।